Hi guys, good morning. Welcome to my channel. Ayun pala guys, update tayo dito sa bahay na ginagawa ko. Yan. Ngayon guys, maglalagay tayo ng pinolik. Ito. Lalagay natin yan sa sahig dito sa flooring. Yan guys, oh. Yan guys, naumpisahan ko na yung lagyan. Yan guys, lilinisin ko muna yan guys. Ito, aalisin ko na yan. Dudugtong na tayo dito yan guys. Yan. Linisin ko muna yan. Tsaka yung pinolik na yan, lilinisin ko rin kasi puro semento. Yan guys, natanggalan natin yung kaninang nakalagay dyan. So, lalatagan na natin yan ng binil. Ng ano pala, ng plywood. Guys, okay na yan. Yan poste na yan guys. Tatapyasan natin yan dito guys. Yan. Para makapasok dun. Guys, tabasan na natin yan. Yan na guys, nagtagpo na sila. Nalagyan ko na ng black straw guys. Ayan, lalagyan na rin natin yan guys. So, ganyan. Ayan guys, sasaraduan na natin yan guys. Sukatan na natin. Ayan guys. Kalitan natin. Black straw na lang yan guys. Ito yung ginagamit ko guys, black screw. Yan, metal. Ang metal yan. Ito guys, bukas ko na yan tatakpan para may madaanan muna